Mandawi. Wala po. Hapon. Wala po rin. Hapon. Asal kami sa diskusin. Kapas ito kabila. Hapon. Igual 0 pa. Igual 0. Bola sa Team Cebu City. Okay, back to the ball game. Igual 0 pa. Para ito decision game 3. Service bola po. Ayan! Huwag pa dito. Apon. 2-shot combination. 3-shot. Answer decision. Jubilong Kakti. Jubilong game. Reggie Kaban. Wala ang Team Mandawi. Sagang-sagang na rin ang Team Cebu City. Inside. Bola sa Team Mandawi. Inside servisyo nila. Apon. Apon, ikot servisyo po. Ay, Instagari. Ano sa mga gamitin mic? Ay gamitin mic ba? Hindi madungog? Oh. Okay, servisyo, hapon. Ay, overhead, kuha pa. Jason, firing. Inside. Oh. Wala po. Ako si Ika. Isuging mic. Igual 0 pa, igual 0. Bola sa Team Cebu City sa atong decision game 3. Okay, back to the ball game. Servisyo Jobert. Para uno ni sa Team Cebu City. Kulapo, binumba sa iri. Jobert, Milatos. Jobert again. Sagang Rigi. Ay, hapon. Overhead. Kulapo, duk-duk na. Lah, kadiha. Jason, nagkigubat. Lah, hapon. Drop shot, kuha ni Rigi. Away from home, away. Igual 0 lang yapon, igual 0. Bola sa Team Mandawi. Servisyo Rigi. Iyay, gilubo. Tawason Eagle. Inside. Naik liner. Inside. Ono 0 na, ono 0. Servisyo Rigi para dus. Iyay kadiha. Lah. Jubildo Kanti, sumabit. Side out. Bola sa Team Cebu City. Ono 0 ha. Here comes Jason, the pride of Bolhon. Para igualis. Ay, hapon, mapag na. Papa. Ay, aksyon tapok ang Team Cebu City. Bang! Gilaras ni Jubil. Sound lagi hapon. Ay, Reggie Kaban to the rescue. Warag! Perfect shot coming from the silent assassin. Side out. Ono 0 ha. Kini para dus. Jubil Ducante, firing. Jubil again. Drop shot. Is good. 2-0 na, 2-0. Sa atong decision game 3. Kini para Tris. Kulapo. Jubil Ducante. Counter shot sa Team Cebu City. Landing cleanly. Ang linis. Pasok na pasok. 2-0 ha, 2-0.
Here comes Kulapo. Para uno. Alaka diha, Jomil Ducante, defending team. Mandawi Rigi Kaban going for the kill. Apon. Kulapo. Igay kaniya. Kulapo is the best. Ipit sa kanyang depensa. Dos zero servisyo Apon. Apon. Rigi. Ay, gilatos ang corner. Ganda ng tira ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Zero dos kini para uno. Apon. Kulapo. Apon. Kulapo again. Ilayat-layatan na ni Kulapo mga birds. Ayay, kaniya. Nag-upo-upo si Jason. Ayay! Kuha pa Kulapo. Overhead shot. Juan Jason. Balikan si Ambrad. Buwen. Ono dos. Ono dos. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para igualis na. Ayay, Jobert. Overhead. Landing cleanly. Pasok. Napasok. Dos iguales. Measured shot coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Tamang-tama lang mga birds. Iguales dos. Kini para Labaw. Para Tris. Yay. Kaniha. Lah. Jobert, two shot combination. Yay. Kulapo. Turiji. Kulapo again. Yay. Lah. Bang. Jumil Ducante. Bang. Gidakdakan ni Jason. Og duwak sa akong ganador. Yay. Pak. Lah. Marlon. Eke Hapon. Defending team. Mandawi. Bingo. Wow, ang galing. 3-2 in favor of Team Cebu City. Sa atong decision game 3. Servisyo para 4. Apon. Yay. Apon again. Kulapo. Yay kadiha. Jobert. Ay. Ipit si Jason. 3-2 mula sa Team Mandawi. Sa 3-2. Servisyo Rigi Kaban para iguales. Wala po. Rigi. Lah. Apon. Yay. Kulapo. Laras Kulapo. Bang. Namusil nas Kulapo. Yay. Gipakusgan Jason. Lah. Sagang-sagang lang ang Team Mandawi. Sa mga bumbang gihatag sa Team Cebu City. Inside. 3 iguales. 3 iguales na, 3 iguales. Servisyo Rigi para 4. Out ball, 4-3. na. Isang puntos ang lamangan sa Team Mandawi. Here comes Rigi again serving. Para 5. Rigi to Jobert, drop shot. Kuha pa Rigi. Lah. Bang! Away. Come home. Bola sa Team Cebu City. Ato score 4-3 sa Servisyo Jason. Ay,
sumabit si Jubil Ducante. 4 iguales. Cuatro iguales kini para 5. Servisyo Jason. Ala kariha. La. Iguales 4 ha. Reggie Caban. Iyay, Jobert Marcinas. Wa iyay, drop shot. Hikaman ni Kulao. Bang! Gidakdakan silang Jubil. Mangtas ang Jubil Ducante ay. Iguales 4. Iguales 4 ha. Jason. Jubil Ducante. Bang! Hawan pas kang manang. Score 5-4. 1 point lead in favor of Team Mandawi. Servisyo Jubil. Jubil Ducante on the attack. Piang Skulapo. 6-4. 2 point lead in favor of Team Mandawi. This game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarapog ang Kananan ni Maria. Located at Kansong Talisay along SRP Road. Drop by mo diya sa Kananan ni Maria kung gigutom mo sa inyong biyahe atol sa inyong biyahe diya sa SRP Road. 4-6 mga words ang ato score pabor sa Team Mandawi. Servisyo Jubil. Wala po. Jubil Ducante. Win! City 4 na. 3 puntos ng kalamangan sa Team Mandawi. Servisyo Jubil. Win! 8-4. Last 4 na. Four-point lead in favor of Team Mandawi. Servisyo Jubil. Ay, Reggie Caban. Lah, kamang-kamang si Reggie. Tirang hapon. Kuha. Hapon again. Higubat ni Kulapo. Jubil Ducante ng ilog. May gaya, wakaso ng tira ni Jason. Pamatay na tira ni Jason. Sumabit. 9-4. Last 3. Servisyo Jubil. Away! G4. Servisyo Jubil. Jubil again. Kulapo. Reggie. Netbag. Netbag si The Silent Assassin Reggie Caban. Servisyo Kulapo. Galingan ni G4. Gok doon na sa Team Cebu City. Ala, kaya drop shot. Kuha. Bang! Basio. Walang katao-tao. 5 Gs. Cinco Gs. Servisyo Kulapo para 6. Jobert to Reggie. Yay, Reggie again. Kulapo overhead. Inside. 6 Gs. 4 na puntos ang kalamangan. Tinapyasan sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo. La kaniya. Overhead shot. Answered by Marlon. Ambrad. Out ball si Jubil Ducante. City Gs na. Ito na naman. Humahabol ang Team Cebu City. City Gs.
Servisyo Kulapo. Allah kaya. Iyay. Rigi Kaban. Firing. Answer by Kulapo. Hapon. Rigi. Ayay. Hapon. Buha pa. Rigi Kaban. Intense ball game ng mga birds. Iyay. Kabikil. Away from home ang tira ni Jobert Barcinas. CTGs. Last 2, last 5. O advance happy pista diri sa La Paz, Dalagit, Cebu. In honor of Virgin La Paz, Ibuena Biyahe. Ibuen Biyahe. O na ato ang patron diri ha. Ayay, Jubilukan di sound pa. Bang! Hala! Umakyat ang tira ni Jobert Barcinas. Ilayat sa kukusog. Side out mula sa Team Cebu City. CTGs sa CTGs. Service yung Mr. Exclusive Jobert Barcinas. Ala kariha. Jobert Torigi. Ayay. Goodbye si Kulapo. Ganda na plastada ni The Silent Assassin. Perfect shot. Wait up. GCT. Servisyo Rigi Kaban para 11. Time out. Asked by Team Cebu City. Okay, back to the ball game. GCT Servisyo Rigi para 11. Iyay, Jobil Lucante. Kulapo milatos sagang ni Rigi. Ay, gibahugan man yung Kulapo. Gipungkuan ng Jobil. Bang! Lamba ni Kulapo. Iyay, Jobert, bang! Gilaras. Kulapo, iyay, nakakusog ng bola sa Team Cebu City. Sagang-sagang lang Team Mandawi. Unali Kulapo. Ligwat miles Kulapo, mga birds. Kulapo is the best. Inside. Gipabuluhian ni Rigi Kaban, inside. CTGs mula sa Team Cebu City. Nagtrilingan ni Dua. Servisyo Jason, the pride of Bulaon. Ayay, kaniha. I-score 8 Gis. Doon na laylabaw sa Team Mandawi. Otso Gis. Kini servisyo. Ayay, kaniha. Out ball. Noy Bijis. 1 point ball game. Last 3, last 2. Pressurized na ang Team Mandawi mga birds kay dumikit. Dinikitan sila sa Team Cebu City. Ayay, Joel. Kulapo. Bang! Iguales Gis. Ito, masusubukan ang tibay ng loob. Iguales Gis. Iyay. Hapon again. Ito, Kulapo. Gubat sila Kulapo mga birds. Nagumpog na si Kulapo. Sumabit si Kulapo. Ace the best. Relinga. GC Iguales. Bola sa Team Mandawi. Kinsa kay makaangkon sa kampyonato. Here comes Jubil Docante. Bang! Hala kaniya. Short ang depensa sa Team Cebu City. 11. For the win na ang Team Mandawi para champion.
Para daw. Yay. Jubilo kanti. Gihaplasan. Kuha. Hapon. Kuha. Nagibahugan na bayo. Ayay. Ah! Sabod ang tirang hapon. Bola sa Team Cebu City. Trailing nga. Ay. Nakuha ang parada ni. Nako nigsugal. Onsi Gisa, Onsi Gis. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo is the best. British. Ay! Out goal si Ambrad Marlon. Igualis. 11 na. Igualis 11. Fasten your seatbelt. Ito para panalo sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo. Kangilo. Ay, kuha pa. Ay, drop shot. Kuha Jubil. Richie. Kunsa mo? Inside. Buwaga. Buwaga mo sa Richie Kaban. Kuha na magdaho mang depensa sa Team Cebu City by inside. Grabe yun. Habi na ko, goodbye na to. Igualis 11. Wag ano ah. Okay, bola sa Team Mandawi para ipanalo ang laban. Servisyo hapon. Jobert firing, answer by Rigi. Liay Jubilo Kante. Away from home, away from home. Out yun. Kariha. Oy, kuha ng battle water ya. Bola sa Team Cebu City, sa Buaga. Igualis 11. Kariha. Servisyo Jobert Marcinas. Ay, kuha pa. Wala po. Sagang ni Jubil. Jubil Lucante, drop shot. Bang! Basta buwag. Buwaga. Both teams exchanging side outs. Sa Igualis 11. Grabe ni Dua. Kuha ba ni parada. Ubusan ng yaman eh. Buhay na buhay ang crowd. Grabe mga birds. Igualis 11, Igualis 11. Kinsa kay ma-champion na ni. Will receive 10K. Andaluser will receive 7K. Atong amin ibit bakbakan diri sa Lapas, Dalagit. Dako pa kinig parada. Ay! Allah kayasa. Bang! Kariha. Ay! Out na. Susan Roses. Out kayo, out. Gikuha nga pun. Out. Out full. Wala, grabe yan yung dua. Himaw man. Igualis 11, out ball kayo gikuha nga pun. Bola sa Team Cebu City. Service yung Jason. Iyay. Hapon again. Binumba sa iri ni Jobert. Jobert again. Bang! Champion yun. Ang Team Cebu
Cebu City. Congrats Jobert, Kulapo and Jason. Sila atong champion diri mga birds.